तेप जालो इंडस्ट्रियल स्टेटीन जो हांगासर अग्निशमन दलाचो हेका फायर स्टेशन चालू ताका लेट जाता तर कितें एक्चुअली कारण आसा? पळय, फायर स्टेशना फाटल्यान जो हो प्रोजेक्ट आसा हो फायर डिपार्टमेंटाचो जरी आसलेलो GSIDC करता. GSIDC आपले पर्यंत काम करता, पण समहाव हांव सुद्दां खुश ना. खूपच डिले जाता. कितले फावटी इन्स्पेक्शन केला, MD काढून दाखयला, प्रॉमिसीस दिता. म्हाकाच कळना कित्या खातीर. समहाव हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना पयलेच जर काम केलें आनी ही कामां जी आसात ती हे केली, म्हणजे फुडें व्हरपाक प्रयत्न केलो. बस स्टँडाचें काम खूब बरें चल्लें आसा आनी आमी शुअर एप्रील मे पर्यंत जातलो. फायर स्टेशनाचें काम म्हाका इतलें व्हडलेंशें दिसना जितकें जावपाक जाय. 2 कॉन्ट्रॅक्टर बदलला, आतां 3रो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे नवे GSIDCचे चेअरमॅन मायकल लोबो, की तांच्यांनी लक्ष घालून जाता तितले बेगीन करचें. म्हाका खबर आसा जेन्ना फायर खंय जेन्ना इमर्जन्सी येता आनी आमच्या मामलेदार ऑफिसांत सद्या फायर स्टेशन हावस आसा ते कितले डिफिकल्टीज जाता, म्हणजे भितर व्हरपाक भायर व्हरपाक. खरेंच एक आउटस्कर्ट जाय आनी जंय इमर्जन्सी म्हणटात न्ही, झूप करून गाडी भायर काडपाक भितर घालपाक जाय. सो म्हजी परत एकदा रिक्वेस्ट आसा सरकाराक की तेतून लक्ष घालून जाता तितले बेगीन करपाचें. आमदार म्हणून हांवूय प्रयत्न करता, फॉलोअप करता, बट समहाव जायना. म्हणजे म्हाकाय तितलें बरें दिसना फ्रँकली स्पिकींग.